गत 70 वर्षर अमेरिका विश्वर महाशक्ति बोलाउथाइपारे किंतु जेपरि कथार अछि गोटे छोटिया पिंपुड़ी विशालकाय हाथीर नाकरे दम करके रखिदिए ठीक से होता भिएतनाम युद्ध में विश्वर महाशक्ति कहुवा अमेरिका को यह युद्ध पराजयर स्वाद चाखा मिलता। छोटिया भिएतनाम को विजय करने अमेरिका को 5 लाख ठू भी अधिक सैनिक मुतयन करने को पड़ता। यह युद्ध समय अमेरिका भिएतनाम उपर 26 कोटी ठू भी अधिक बम पकाई यह द्वितीय विश्वयुद्ध में व्यवहार होता बोमा ठू भी अधिक थिला। हेले एते सब करने पर अमेरिका को कहीं हार पड़ता कहीं अमेरिका निज सेना को पछक फेरवाई निर्देश देता। छोटिया देश भिएतनाम किभली अमेरिकार विशाल सेना को धूली चटाई देता। आउ केउंठार भिएतनाम युद्धर आरंभ होता यही वीडियो रे मु यही सब प्रश्नर उत्तर देवी। आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भिएतनाम युद्ध विषय जानिबा पूर्व यार इतिहास उपर टिके नजर पकाइबा। 1800 मसीहार मध्यवर्ती समय पोर्तुगाल और फ्रांस भली देश दुनियार अलग अलग कोण को जाई देश मानू निजर गुलाम करी तांको शासन करथिले। 1857 पर्यंत भिएतनाम रे सबकिछि नॉर्मल चली एमितिकि लाओस और काम्बोडिया मध्य सही समय रे भिएतनाम रो ही अंश ही रही। 1858 रे फ्रांस रो सेना भिएतनाम रे पशिबा आरंभ कला। आउ देखु देखु 20 वर्ष मध्य अर्थात 1887 बेलू भिएतनाम उपर कब्जा कर नहीं से समय यही देश को इंडो चाइना नाम जना जाउथला। परवर्ती समय से ही इंडो चाइना 3 भाग में विभक्त है जहाँकि आज भिएतनाम लाओस और काम्बोडिया बोली जना जाउछि। 1941 पर्यंत फ्रांस इंडो चाइना उपर शासन कर चलता किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध बेले जापान जेबे साउथ एशियार देश मानक उपर कब्जा करने को चेष्टा करुला सही समय जापान इंडो चाइना उपर मध्य आक्रमण कला। जापान रो ही आक्रमण को इंडो चाइनार कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन को पसंद आसी नथिला। हो ची मिन इंडो चाइनार सबुठु बड़ कम्युनिस्ट नेता थिले जे कि 1923 रे फ्रांस विरुद्ध रे संघर्षर आरंभ करथिले आउ इंडो चाइना रे कम्युनिस्ट पार्टीर स्थापन करथिले। 1941 रे जापान संगे लड़िबा पई मध्य हो ची मिन ही आगो को आसीथिले आउ भिएटमिन पार्टीर स्थापन करथिले। द्वितीय विश्वयुद्ध रे चीन और अमेरिका उभय जापान रो शत्रु थिले। एमितिरे सेमाने भिएतनाम को सहायता करथिले। 1945 रे हिरोशिमा और नागासाकी रे परमाणु पकाइबा परे जापान आत्मसमर्पण करनेला। 1946 रे फ्रांस पुणी भिएतनाम उपर निजर आधिपत्य जाहिर करी कहिला 1941 पर्यंत यही देश फ्रांस रो उपनिवेश थिला एथिपाई यही देश उपर फ्रांस रो ही अधिकार अछि। किंतु हो ची मिन यही कथा को मानिबा को नाराज थिले कारण मिन एक कम्युनिस्ट नेता थिले। एथिरे अमेरिका को चिंता हला काले भिएतनाम संपूर्ण एक कम्युनिस्ट देश होई न जाऊ एथिपाई से फ्रांस को सपोर्ट करबा आरंभ कला। अमेरिकार साहाय्य द्वारा फ्रांस इंडो चाइनार दक्षिण भाग को निज अधीन रे करनेला जहाँ को साउथ भिएतनाम बोली नाम देला और बाओ दाई को एठाकार राष्ट्रपति घोषणा करथिला। सेही बेले नॉर्थ भिएतनाम रे हो ची मिन आसन संभाळिथिले। अमेरिका चाहुथला कि भिएतनाम एक डेमोक्रेटिक देश होई रहू। 1949 पर्यंत समग्र विश्व में शीतल युद्धर आरंभ हो सारी। 1949 रे दक्षिण और उत्तर भिएतनाम को एक करने को निर्धारण होता किंतु एक होला परे देश में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही रहिबो नचेत लोकतंत्र आसीबो यही कथा को नहीं विवाद आरंभ है। नॉर्थ भिएतनाम रे तो संपूर्ण भाव में कम्युनिस्ट पार्टीर शासन थिला सेही बेले साउथ भिएतनाम रे बाओ दाई एक छत्रवाद शासन आरंभ करदिले किंतु यही कथा अमेरिका को पसंद आसी नथिला कारण अमेरिका सबुले एक छत्रवाद और कम्युनिस्टर विरोध कर आसीथिला। सेही बेले नॉर्थ भिएतनाम राष्ट्रपति हो ची मिन साउथ भिएतनाम को निज अधीन को आनिबा को चाहुथिले और से फ्रांस विरुद्ध रे स्वर उठाई चलथिले। साउथ और नॉर्थ सीमा रे मध्य विवाद बढ़िबार लागिथिला। एही समय 1949 रे फ्रांस लाओस को 1953 रे काम्बोडिया को अलग अलग देश घोषणा करदेला। यह पश्चिम देश मानकर डिवाइडिंग रूल पॉलिसी रो ही एक अंश थिला। 26 एप्रिल 1954 रे फ्रांस और भिएतनाम मध्य जेनेवा एकॉर्ड्स अनुसार एक संधि है। अमेरिका साउथ भिएतनाम रे बाओ दाई को जगह निगो दिन दिन को राष्ट्रपति घोषणा कला कारण निगो दिन दिन कैथोलिक थिले और भिएतनाम रे अधिकांश लोक बौद्ध धर्मर बसवास करथिले तो निगो दिन दिन बौद्ध धर्मर लोकों को प्रताड़ना देवा आरंभ कले। यह फल साउथ भिएतनाम लोक मैंने नॉर्थ भिएतनाम को सपोर्ट करिबारे लागिले और निजको निगो दिन दिन को कबलरू
ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 1957ରେ ଦେଶରେ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସାଉଥ ଭିଏତନାମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ଓ ସୈନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଆମେରିକା କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଥିଲା କି ଭିଏତନାମ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁ। ସେହିଭଳି ନର୍ଥ ଭିଏତନାମରେ ହୋ ଚି ମିନ୍ଙ୍କୁ ଚୀନ ଓ ରୁଷର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଧା ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1961ରେ ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି ନିଜ ସେନାକୁ ଭିଏତନାମ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ 1963ରେ ତାଙ୍କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲିଣ୍ଡନ ବି ଜନସନ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସିଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଫଳରେ ଆମେରିକାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଦାଗ ଲାଗିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ସେ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଟନକିନରେ ସାଉଥ ଭିଏତନାମ ଆମେରିକାର ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବୋଲି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 1965ରେ ଆମେରିକା ନିଜ ସେନାକୁ ଭିଏତନାମ ପଠାଇଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା କଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଏତନାମର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେରିକାର ସେନା ତିଷ୍ଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେରିକା ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିକାଲ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି ଭିଏତନାମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଭିଏତନାମର ସୈନିକ ନିଜ ଦେଶର ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ଗୋରିଲା ଶୈଳୀରେ ବିରୋଧୀ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ତା ସହ ତଳେ ଗୁମ୍ଫା କରି ରହିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଲୁଚି ପାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ରହିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୌକା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଶତ୍ରୁ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଣି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ସେନା ପାଖରେ ଦଲଦଲ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ନଥାଏ। ଆମେରିକା ଲଗାତାର ନିଜ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 50,000, ପୁଣି 1.5 ଲକ୍ଷ, ପୁଣି 3 ଲକ୍ଷ। ଏହିଭଳି 1967 ବେଳକୁ 5 ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ଭିଏତନାମକୁ ପଠାଇ ସାରିଥିଲା। ଭିଏତନାମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଆମେରିକାର ସେନାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆମେରିକା 1968ରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭିଏତନାମ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ବୋମା ବର୍ଷଣ କଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆମେରିକା 20,000 ଟନ୍ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭିଏତନାମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଏହି ତାଣ୍ଡବ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଆମେରିକା ବଦନାମ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ୟୁଏସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେରିକାକୁ ଭିଲେନ୍ ଓ ଭିଏତନାମକୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ରୂପରେ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେରିକାର ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ସୈନିକଙ୍କୁ କ୍ରୁରତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଏତନାମର ସୈନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ନଥିଲେ। 1973ରେ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ନିଜ ସେନା ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଭିଏତନାମ ଭଳି ଦେଶକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ନର୍ଥ ଭିଏତନାମ ସାଉଥ ଭିଏତନାମର ରାଜଧାନୀ ସିନଗନକୁ ବିଜୟ କଲା। 1975ରେ ପୁରା ଭିଏତନାମ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭିଏତନାମର 14 ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ଓ 20 ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଆମେରିକାର 58,000 ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟିଆ ଦେଶର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଆମେରିକାକୁ ନଇଁବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି କଥା ଆଜି ବି ଦୁନିଆକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ଇତିହାସକାର ଏହା ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରା ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କିମ୍ବା ପରାଜୟ ହୋଇନଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧର ପୁରା ଇତିହାସ ଓ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।